Manok? Manok. Wala naman part, no? Kahit ano na lang. Oh. Zero pa ata. Ayan, boss na. Siyempre, 1 kilo sakto. 230 na lang ito. Pang anong luto ba? Ayun. Ano ba yung final? Final yan? Ganito, pwede na ito. Pakalaki. Ay, kaya, ano siya kaya? Ganun ko kaya, tulingan. Pili ka lang, brother. Ano, brad? Asa-asa, dalay. Ano pa tayo nito lang? Sa'yo kaya, yan daw. Kasalaman ko na yun. Doble natin ito. Yun, 230. Bali 1,000 yung pera, pre. Ito, 770. Thank you, Tan. Salamat. God bless. God bless.